Our payment is nothing. Nga rin ta guys, sa ito na ispawn ng kanang kabayo. Andar nato na. Let's go. Woo! Paldo! Andar na andar. Sa mukha eh. Saka talaga to sa poster na to, poster. Flying carpet. What? So guys, speed. Go, 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 go. Gaala na. Stop na. Alain na ay. Pila man eh. Mala. Hala ka, naliko. Hala mo kayo. Ato na, nahug na. Lontong naman noon. Sayora. Super sira. So, na ako'y classmate nga pangan Liam. Siya ay isang content creator. Pangalan Marley Melo. Magaling yun. Below, Tokland, okay. For one robot, your day like to fall below 50. Okay. Uy. Na 43. 50. Naglalog. Wow! Go, 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 go. Ato na lagi. Sa mukha eh. Your bill is likely to fall below 50. Kumamin mo kay bayot ka na. Prioro yangan. Kasi to the hub. Lupad masad, dito masad. Kadali ang kanya ko dito. So basic lang. Sakon na to kadang bye-bye dito. Kaya po ni Pilipino. Kababayan. Uy, patay ka. Adto na lang. Kamukha ninyo. Ay! Kamukha yun. So, babay na natin guys. Sa susunod na naman na paraan. Goodbye everybody.